Iran menegaskan pasukan militernya tidak pernah menyerang Azerbaijan, Turki, dan Siprus. Ismail Bagei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengingatkan mengenai potensi operasi false flag oleh Israel. در رابطه با جمهوری آذربایجان، ترکیه و قبرس که شما اشاره کردید، ستاد کل نیروهای مسلح صراحتاً و رسما اعلام کرد که چنین پرتابه‌هایی از داخل ایران یا توسط نیروهای نظامی ما صورت نگرفته. قبرس رو دیدید، حتی مقام‌های رسمی انگلیس تایید کردند که چنین اتفاقی نیفتاده. ما همواره هشدار دادیم نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین. یادمون باشه که یک رژیم شروری در منطقه وجود داره که سابقه طولانی داره در چنین اقداماتی. موضوع آوالون یا اپریشن سوزانا در 1954 در مصر یک مورد خیلی شناخته شده است که رژیم صهیونیستی چگونه سعی کرد با اقدامات خرابکاری سعی کنه که شکاف ایجاد بکنه بین چند کشور. اخیراً هم خب خبرهاش اومد که در عربستان سعودی و قطر اینها مشغول عملیات خرابکارانه بودن. بنابراین همه کشورها رو ما دعوت می‌کنیم به تأمل و دقت در هر گونه پیش‌داوری راجع به تحولاتی که در منطقه صورت می‌گیره. تعجیل و شتاب در اعلام نظر حتماً به نفع روابط دوستانه بین کشورهای منطقه نیست. دیشب گفتگوی خوبی بین رئیس جمهور محترم و رئیس جمهور آذربایجان صورت گرفت. توضیح داده شد، تاکید شد که چنین اقدامی از طرف ایران نبوده و امیدواریم که حسن نیت و رویکرد مثبت ایران در قبال همسایگان در هر اظهار نظری مد نظر باشه. در عین حال تأکید ما سر جاش هست، از هر جایی که منشأ و مبدأ تعرض نظامی علیه ملت ایران باشه قاعدتاً پاسخ ما مشروع و Pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih, Mojtaba Khamenei, akhirnya memberikan pernyataan resmi melalui stasiun televisi. Dalam pernyataannya, Mojtaba menegaskan akan membalas kematian warganya. Mojtaba juga meminta negara tetangga untuk berhenti membantu Amerika Serikat dan Israel. Rentetan serangan yang terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah terus menjadi sorotan. Iran beralasan mereka menyerang pangkalan militer yang ada di negara-negara tetangga. Iran juga meminta negara tetangga untuk berhenti membantu Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih, Mojtaba Khamenei, melalui salah satu stasiun televisi di Iran. بعضی از پایگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعاً ما همانطور که هشدار داده بودیم و بدون اینکه تعرضی به آن کشورها صورت دهیم صرفاً همان پایگاه‌ها را مورد حمله قرار داده ایم. از این پس باز هم به ناچار این کار را ادامه خواهیم داد، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. Menurut Iran, saat ini ada 15 negara di Timur Tengah yang memperbolehkan Amerika Serikat mendirikan pangkalannya. Dalam pernyataan perdananya, Mojtaba juga menegaskan akan membalas kematian setiap warga Iran yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Iran merilis sebuah tayangan kapal tanker milik Amerika Serikat diserang di Teluk Persia Rabu malam. Sebanyak 2 kapal tanker minyak terbakar usai serangan rudal kamikaze milik Iran. Inilah kapal tanker minyak yang terbakar akibat serangan rudal Iran.
di perairan Selat Hormuz. Sebanyak 2 kapal tanker membawa minyak mentah diserang dan terbakar. Kepulan asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi ke langit di atas kapal-kapal yang membawa minyak Iran. Diketahui 1 orang tewas, sementara 38 awak kapal berhasil dievakuasi melalui perahu keselamatan yang terbakar saat tim darurat berupaya memadamkan api. امنیت و حاکمیت ملی عمان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل احترام میباشد. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Dewan Ekonomi Nasional bersama sejumlah menteri terkait di Jakarta untuk membahas sejumlah hal termasuk memastikan pasokan stok BBM dan gas yang mencukupi. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Pertemuan membahas sejumlah isu global, salah satunya memastikan kondisi pasokan energi nasional saat ini aman. Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak dan gas nasional untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sementara terkait subsidi energi, pemerintah belum menetapkan besaran tambahan anggaran karena masih menunggu perkembangan harga minyak dunia. Salah satu yang juga kita bicarakan bahwa harus ada alternatif apa yang akan dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini. Dan tadi beberapa hari kan saya sudah laporkan bahwa kita akan mengkonversi dari BBM kita crude ya, minyak mentah dari Middle East itu ke Amerika dan beberapa negara lain seperti Nigeria, kemudian Brazil, Australia dan beberapa. Perang Timur Tengah yang belum mereda dinilai berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Skema seperti apa yang telah dirumuskan? Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menjelaskan telah menyiapkan 3 skenario penyelenggaraan haji 2026 guna mengantisipasi Perang Timur Tengah yang kian meluas. Dalam skenario itu, Kemenhaj akan melakukan mitigasi jalur udara menuju Arab Saudi dengan mengalihkan rute penerbangan menjauhi wilayah perang. Pemerintah juga mempertimbangkan perubahan waktu penerbangan serta berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi guna memastikan keselamatan jalur penerbangan jamaah Indonesia. Atas penjelasan dan pemaparannya, sekarang saya beri. Usai Amerika mengklaim perang akan segera berakhir, Iran justru dengan tegas mengatakan bahwa akhir perang ada di tangan Iran. Israel pun menanggapi rencana terus menyerang Iran hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Okay, and with respect very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. Presiden Amerika Donald Trump yakin perang melawan Iran akan segera berakhir. Hal ini diucapkan Presiden Amerika yang mengklaim telah berhasil menyerang pemimpin Iran Ali Khamenei hingga tewas. Namun hal ini dibantah Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Menurut Garibabadi, Iran saat ini lebih unggul dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ia menegaskan yang akan mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel adalah Iran. ما الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Perang melawan Amerika dan Israel hanya akan berhenti jika ada jaminan serangan tidak akan terulang. Iran pun menolak sejumlah permintaan gencatan senjata yang dilakukan beberapa negara termasuk China, Perancis, dan Rusia. Menanggapi keterangan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Menteri Pertahanan Israel akan melancarkan serangan ke Iran tanpa batas waktu.
המבצע הזה יימשך ללא שום מגבלת זמן, ככל שיידרש, עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה. Operasi militer gabungan Amerika-Israel terhadap Iran diluncurkan pada 28 Februari 2026. Teheran menanggapi serangan itu dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan fasilitas Amerika dan Israel di seluruh wilayah.